জয় শ্রীরাম সবাইকে। আর এখন আমি যে শাড়িটার ভিডিও করছি এটা হচ্ছে পিওর সিফনের উপরে, কালার অপশন এতগুলো আছে, সবগুলো দেখাবো। আজকে স্পেশাল ডিসকাউন্টের প্রাইস থাকছে 5500, অনলি 5500। স্পেশাল ডিসকাউন্টের প্রাইস থাকছে এটা কিন্তু অনলি ফর 5500। যারা বুকিং করতে চান তারা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে व्हाट्सएप करें। 100% प्योर शिफॉन बट मशीन मेड। ये अगर हैंडमेड होता तो इसका प्राइस 9000 10,000 हो जाता। ये ज़रा इसका जो है पल्ला पोर्शन इस तरीके का फुल एंटिक जरी, एंड ये एंटिक जरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसके अंदर का जो बुटाज है आप देख सकते हो इस तरीके का रहेगा। फुल्ली स्टैंडर्ड पीस मैं दिखा रही हूँ, एकदम 100% प्योर शिफॉन। 5500 ओनली। जिनका एक साथ में 2 पीस बुकिंग रहेगा उनके लिए प्राइस रहेगा 5000 ईच एट साड़ी का। सेम एड्रेस पे अगर 2 पीस बुकिंग जाएगा किसी का तो 5000 करके उनका जो है प्राइस जाएगा। ये ज़रा इसकी पूरा लुक्स देखिए, एकदम 500 ग्राम के अंदर इसका जो है ये जाने वाले, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आएगी। इसकी एक चीज़ और दिखा दे, बॉर्डर पे कोई मीनाकारी नहीं है, ओनली फ्लावर के अंदर जो कड़ियाल बुटाज है ना इसी के अंदर आपको जो है यहाँ पे ये मिलेंगे। चलिए इसके बाद मैं आपको कलर ऑप्शन सारा शो करवा देती हूँ। इसके ब्लाउज पीस आप चेक कर सकते हो, पल्ला साइड में एक्सटेंडेड पोर्शन है ब्लाउज पीस। ये वाली जा रहा है बासंती येलो कलर, काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा, इसके अंदर येलो तो है लेकिन इसके अंदर कोई भी चटकदार कुछ भी नहीं किया गया है। इसका जो मीनाकारी है ना ये देखिए, घिया टाइप का कलर से मीनाकारी किया गया है। तो मोस्ट ऑफ द जो है ये जो वीडियो पर्सन होते हैं उनका बात होते हैं कि हम येलो कलर या फिर कुछ और नहीं पहन पाते हैं, या फिर कोई है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट कुछ नहीं पहनना चाहते तो उनके लिए भी ये कलर पूरा बेस्ट जाएगी। लेकिन एक चीज़ और बता दें, ये फ़ोन पे जितना कलर दिख रहा है ना इससे भी ब्राइट शेड आएगा सामने से। दिस वन इज एकदम प्योर रॉयल ब्लू कलर। दिस इज ब्लाउज पीस, ये जा रहा है कड़ियाल बूटा, एकदम फुल रॉयल ब्लू के ऊपर जा रहा है, बहुत ही गॉर्जियस। एक चीज़ और आपको आइडिया हम दे दें, इसके साथ ना गोल्डन ज्वेलरी से ज़्यादा आपको एंटिक ज्वेलरी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो टेम्पल ज्वेलरी वगैरह होते हैं ना ये इसके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग जाएगा। এটা ভীষণ সুন্দর একটা ব্রাউন কালার, জাস্ট লুক এট দিস পিস, অসম্ভব সুন্দর। আমি সাজেস্ট করব এটার সঙ্গে এটা কালার ব্লাউজ পিস তো আছেই, আর আমি সবাইকে সাজেস্ট করব এটার সঙ্গে না একটা পিঙ্ক কালারের ব্লাউজ পরুন, দেখতে দুর্দান্ত লাগবে। 1 মিনিট একটা পিঙ্ক কালারের শাড়ি দাও আমি দেখাই। এই দেখুন কন্ট্রাস্টটা, আর একটা আছে পার্পল দাও, মানে এর সঙ্গে যেগুলো অ্যাকচুয়াল ম্যাচিংটা বেশি সুন্দর লাগবে আমি সেটা বলছি। এইটা ভালো লাগছে বেশি নাকি পার্পলটা, আপনারা কমেন্টে বলুন। আমি 3টে আপনাদেরকে কালার দিচ্ছি যে এই শাড়িটার সঙ্গে কোন কালারটা বেশি ভালো लगবে। ये साड़ी के साथ कौन सी कलर की कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज ज़्यादा सुंदर लगेगी। मुझे लग रहा है ये वाली कलर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो कमेंट पे आप लोग देख के ज़रूर बताइएगा कि हमने जो पकड़ा है 3 कॉन्ट्रास्ट, इसमें से कौन सी कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग रहा है। ये ब्राउन कलर जो है ना, ये ब्राउन कलर का ब्लाउज तो इसके साथ है ही, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस वीडियो से ये कलर बुकिंग नहीं आया तो ये साड़ी तो मेरी हो जाएगी। এটা চলে যাচ্ছে, এটার ভিতরে একটা পার্পল কালার যেটা ব্রিঞ্জাল পার্পল বলা যায়। আচ্ছা, এর ভিতরে জারিটা আমি না সবাইকে দেখিয়ে দিই ক্লোজ করে একদম, কেন আমি সাজেস্ট করলাম যে এটার সঙ্গে কিন্তু एंटिक ज्वेलरीটা বেশি ভালো লাগবে। एंटिक ज्वेलरी इसमें मुझे बेस्ट लग रहा है। तो आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि मेरा सजेशन आपको कैसे लगा। देखिए इसका जो जरी है ना कितनी स्टैंडर्ड है। ऑफिस कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्विस करते हैं, ऐसे होते हैं ना कि सेमिनार अटेंड करना होते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट चॉइस कुछ हो नहीं सकता है। बहुत खूबसूरत, एकदम प्योर मटेरियल, लेकिन मशीन मेड है इसीलिए 5500 प्राइस है इसकी। এটা কিছুটা না ওই ইঙ্ক ব্লু টাইপের একটা কালার, তাই না? ইঙ্ক ব্লু টাইপের, মানে পেনের কালি যেমন থাকে ঠিক সেরকম টাইপের একটা ডট পেনের কালি। কালারগুলো কেমন লাগছে একটু কিন্তু কমেন্ট অবশ্যই করবেন, কারণ আপনাদের কমেন্ট পেলে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যে কালেকশন আপনাদের জন্য রেডি করছি সেটা পারফেক্টলি হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই যাচ্ছে পুরো লুকসটা, আপনারাই দেখে বলুন কোন কালারটা সব থেকে বেশি সুন্দর। আমার অবশ্যই প্রত্যেকটা কালার পছন্দের। এটা দেখাচ্ছি কিন্তু ডিপ ইয়েলো কালারের মধ্যে। কালারটা আমার মনে হচ্ছে ফোনে একটু লাইট লাগছে, বাট সামনে থেকে আরও ব্রাইট লাগবে। এই থাকছে এটার ভিতরে আঁচল পোর্শনটা, তার সঙ্গে ব্লাউজ পিস সবার পাল্লার সাইডেই দেওয়া আছে। একটা বোধহয় আমরা শুধু লাস্ট পোর্শনে ওটা লাগানো আছে সেটাই দেখলাম সেলাই করে।
আর এই যাচ্ছে এটার ভিতরে পুরো লুকসটা। দুর্দান্ত দেখতে শাড়িগুলো, জাস্ট অসম্ভব সুন্দর, লাইট ওয়েট। অনলি 500 গ্রাম এটার ওয়েট থাকবে। প্রাইস থাকছে 5500। এটা হচ্ছে লাস্ট পিস শাড়ি, যেটা রানী কালার দিয়ে। অনেকেই আছেন যারা গোল্ডেন শাড়ি বেশি পছন্দ করেন, মানে গোল্ডেন জারি দিয়ে। বাট এই যে শাড়িগুলো তৈরি হয়েছে না, এর সঙ্গে এই জরিগুলো ভীষণ সুন্দরভাবে ম্যাচ করে গেছে। ওই যে বললাম না, যারা একটু স্ট্যান্ডার্ড প্যাটার্ন পছন্দ করেন, না গোল্ডেন হওয়া মানেই কিন্তু সেটাতে আমি এটা বলছি না যে ওটা স্ট্যান্ডার্ড নয়। অবশ্যই সেটার মধ্যে কিছু প্যাটার্ন থাকে, সেটা আমরা আপনাদের সবসময় জানাই। তবে এই শাড়িটার সঙ্গে এই ম্যাচিংগুলো দুর্ধর্ষ লেগেছে। এর সঙ্গে ওই অ্যান্টিক জুয়েলারিগুলো পরুন, একটু লং চেনগুলো দিয়ে एकदम ट्रेडिशनल लुक्सটা না টোটালি মানে একদম ये হয়ে আসবে এটার ভিতরে। बहुत ही खूबसूरत पीस है। जिनको भी अच्छा लग रहा है आप स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट मैसेज करके बुकिंग फाइनल कर सकते हो। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं सबके साथ अगला वीडियो में अगला कलेक्शन के साथ। नमस्ते।